So, how are you, Alicia? Good. You're good? What, what, what are you doing? What Um, did you do? Maybe. mm, What did you do? Something for I mean, before this course. nothing. Nothing? Okay. And yeah, I'm so sorry, Alicia, if about ini kan Hari Raya Waisak ya. And if you ask me about, uh, 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 we will get a day off in this day. No, not really. I want to get it also, but in Algonova we have some kind of role that will replace this day. I mean, if you want to opt for this day, we should replace this day in another day. Yeah, basically there is no off day. Okay, Alicia, sorry for that. So, uh, do you have question? Um, What? no. No? Okay. It means we can continue our lesson. Okay. So this is what we're talking right now. Okay, here we go. Object oriented programming, specifically inheritance. So what is inheritance? Have you heard about inheritance, Alicia? No. No? No, Mm, I don't know. in Indonesia. What? Nggak tahu. Okay. How about object-oriented programming? Did you remember? Not really. I'll explain to you. So, object-oriented programming is a lesson that will focus on manipulate, arrange, or create an object. So basically, you play around with object in this topic. And then the first method that we have talked about is classes. What is class? It's like the general framework to create an object. Inside the classes, it forms of a constructor. Second one, it can be uh it has properties, and then also it will has a method if you want. Now we'll talk about inheritance. What is that exactly? So imagine you have something like this later. We will create the game object, and then we will create three objects from this game. And all of this object is coming from the hero class. The first object, let's say the name is the knight, the rascal, and then the dragon itself. And of course, because they are from the same class, so it will has the same property, like health, maybe attack force, and the armor, and so on. Now, if you want to create something like this, maybe in the specific object, let's say the knight object. Okay, I know this is from hero class, but I want to make sure I want to create a custom property for my knight object, rascal object, the dragon object. How to do that? Should I create the class from the beginning, from the scratch, or
I can do something else. Yes, the answer is you can do something else. And this is why the inheritance coming from. Okay? So this is I don't what our goal today is to learn and practice inheritance classes, and then you will learn about what is superclass and then derived class are. And also you will create your own derived classes using two different methods, and then use inheritance to make the knight and the dragon. And let's create text class more complicated. Now, what is class? What is class instance? Class is a general template or universal template for creating object. And then this is maybe the visualization of it, the example of it. We have a framework of car, and then if the car completely uh completely exists, so you will see a nice car like this. And then what is instance of class? So basically it's just an object created according to the description program in the class. Means that this just make kind of the oh my god, am I lagging, Alicia? Halo, halo, halo. Yes. Am I lagging? Saya nge-lag Udah nggak? enggak? Oke, Udah so enggak? okay. What is class instance? That's an object created according the description. So basically is an instance is an object. It means that you can create many type of objects. I mean many uh many objects from one template or general code that is the class. Okay. Now what is contract class constructor? So that's a method that's automatically called when an object is created. Yeah, if I have my perspective, it's like a constructor, just like the general code to initiate the class itself. And then this is the example of the constructor. You will see something like a weird code at the first time, depth space, double underscore init, double underscore, blah, blah, blah. This is your class name, and then this is your property. And then if you want to add a method, it's completely depends on you. Okay, now let's talk about inheritance. What is inheritance? So imagine you have something like, I will say the formal definition first. So inheritance class will help transfer all the skills previously written for a more general class into another, more private class and the derived class. So what is exactly inheritance class? It's just like inherit class warisan. So something that we call as a class warisan if inside the parenthesis, jadi nanti kita menulis kelas seperti ini. Okay, let's say I wanna do it in here. Maybe in here. Jadi kita menulis kelas seperti ini, kelas, and then the name of our class, let's say animal, animal, animal. Okay. So when this class has an empty, there is there is nothing in here. Okay, Alicia, can you see? And if you create the instructor, blah blah blah, blah blah blah, self, comma blah blah blah, self, comma 1 2 3, 1 2 3. Okay, it means that this class is not inheritance class. Why? Because this is a pure class. I mean, this is the parent class. We can say something like that. And then if you want to create an inheritance class, this is a class yang diturunkan dari kelas yang sebelumnya. Dan tanda paling umumnya adalah
kelas parent-nya, kelas orang tuanya itu kita taruh di dalam tanda kurung begini. Nah, apa gunanya? Ya, it's just like if you have a parent, Alicia, and then let's say your parent has uh, a gold or car or something like that. So you are as the inheritance class. It means that you will inherit. Alicia akan mewarisi semua apa yang dimiliki kelas parent kalau itu diwariskan. Nah, cara pewarisannya di dalam programming kita harus menulis mana kelas parentnya. This is the parent class. Oke, and then this is yours. Ya, jadi ini kelas yang diwarisi, iya, kelas yang akan mewariskan, ini kelas yang diwarisi. Oke, I'm so sorry. Do you have question? That's the general apa namanya? Logika, bukan logika. Mungkin analogi paling umum adalah seperti itu ya. Nah, kemudian, loh apa bedanya kalau gitu dengan kelas yang parent? Maybe you ask me something like that. The difference is kalau kita sebagai seorang pewaris dan orang tua kita misalnya mewarisi suatu rumah, mobil, emas dan sebagainya, dia diwarisi semuanya. It called as a property. Nah, kadang-kadang kita mewarisi sifat dari orang tua. Nah, itu kan sifat itu kan kayak fungsi gitu ya di dalam pemrograman. Ya, itu adalah sesuatu yang bisa kita warisi, bisa juga enggak gitu. Nah, di dalam pemrograman kita dapat mewarisi semua apa yang dimiliki oleh parent beserta metodenya. Dengan satu metode, namanya kita menggunakan super. Super.init. Nah, ini akan mewarisi semua properti yang ada di kelas parent. Atau biasanya dikenal dengan istilah superclass. Ada dua caranya. Yang pertama pakai metode, pakai super. Yang kedua langsung mention. Parent, kelasnya langsung di-mention, double underscore init. Nah, tapi kalau kita langsung mention kelasnya, kita harus taruh self di sini. Oke? Ini cara pertama, ini cara kedua. Mana yang lebih seru? Lebih seru pakai super. Kalau nanti kasusnya ada banyak properti di dalam kelas parent. Ya, karena super ini kayak dinamis gitu. Nah, kemudian di kelas parent itu kan bisa saja punya metode, ya katakanlah seperti yang tadi. Parent kita bersifat ramah dan lain sebagainya. Kita biasanya akan mewarisi itu. Ya, bukan biasanya sih. Kalau di programming itu akan mewarisi itu semua. Nah, terus kemudian bedanya apa sama kelas apa warisan? Kalau di kelas warisan, kita itu bisa punya metode kita sendiri yang tidak dipunyai oleh kelas parent. Ibaratnya itu kayak hal baru yang merupakan eh, apa ya, keinginan dari parents lah gitu. Maksudnya itu kan parents itu kadang-kadang ingin anaknya itu lebih dari mereka. Nah, di dalam kelas parent, di dalam kelas warisan kita dapat menambahkan metode baru yang mana itu tidak dimiliki oleh parent. Seperti itu kurang lebih Alicia. Oke? And then how you can do that? Untuk pembuatan metodenya, it's exactly same with how you can create a method in your parent class. Okay? And this is the example of what I'm talking about. Okay. So first one, I have a hero class in here. Class hero, and then I have many properties here, just like name, health, and armor. And then this is how I can define the property. And after that, I have one method inside this class. The name is print info. Now I will create inheritance class. The name is warrior. It it's from hero class, but the hero class doesn't have hello method. So I have this hello method inside the warrior class. So I just need to say dep hello, blah, blah, blah. What do you want to do? And then dep attack maybe, blah, blah, blah. What do you want to do? Okay. And if you call the print info method, I mean, you do not define it earlier in here. So it will not error. Okay. It will
want error, Alicia. Jadi dia tidak akan error. Kenapa? Karena metode print info itu adalah milik orang tua saya. Jadi saya bisa memanggilnya, bisa juga enggak. Tapi dia tidak akan memproduksi error intinya. Ya, karena dia milik orang tua atau milik kelas parentnya. Jadi, tapi sebaliknya, kalau hero memanggil hello, kemudian attack, ya dia akan error. Karena dia nggak punya itu sebelumnya. Gitu, Alicia. Oke? Jadi kurang lebih seperti itu. Now, do you have question, Alicia? Oh, udah ingat. What? Sudah ingat. What did you remember? Ya, yang kemarin itu. Oh, what is that? Apa itu Alicia? Hah? Which one? I do not know. Enggak, yang sebelumnya. Oh, oh latihan. Oh iya iya iya. Oke. Nah sekarang saya contohkan. Atau Alicia sudah mengerti? Perlu saya contohkan? Perlu. Ah? Perlu. Oke. Eh, apa ya nama kelasnya? Oke, kita buat kelas parentnya dulu ya. Kelas. Namanya parent kebetulan. Dia kosongan. Nah, nanti kalau Alicia ada kelas di sini, maka parentnya adalah turunan dari kelas sebelumnya. Kelas sebelumnya itu apa? Bisa saja kita ambil dari library. Karena nanti dalam pembuatan game ada banyak library yang perlu kita, ada satu library yang kita pakai dan kita manfaatkan itu untuk membuat kelas-kelas turunan. Oke? So, def space double underscore init self. Hmm, apa Alicia di sini yang harus ada? Kita buat apa ya? Um, I have no idea. Do you have idea? Maybe R. Yeah. Um, Radius. Um, self dot radius is equal to radius. And then depth count area self. Hmm, return maybe. Print. Let's use print. I do not want to use print. Return. You know pi, numpy dot pi times self dot radius. Okay, let's use this one. I don't know. Maybe we have to use this number, Alicia. 3.1. Okay. Okay, so this is the class parent, or I will say it's parent no longer. No longer circle. Circle. And then I will create the inheritance class. Class. Uh, how? What, Alicia? Kerucut, bola, sama tabung aja deh. Kerucut, kerucut. Dia turunan dari circle. Kemudian kita buat yang lain. Kelas bola, sphere. Dia turunan dari circle juga. Kelas tabung. Dia turunan dari circle juga. Nah, tahu kenapa dia turunan dari circle, Alicia? Hai, Alicia. Hai.
Do you know why kerucut, bola, dan tabung saya turunkan dari circle? Karena Oke. You, you what? karena kelas yang di atas itu kan pakainya circle. Pakai apa? Circle. Oh iya. I mean, iya betul ya. Maksud saya kenapa saya bisa berpikir kerucut harus diturunkan dari kelas lingkaran, bola dari lingkaran, tabung dari lingkaran. Karena Ya, karena semuanya dari lingkaran. iya betul sekali. Oke. Nah nanti Alicia kalau mau membuat, misalnya kan saya sudah punya kelas lingkaran dan dia punya jari-jari di sini. Nah, kalau Alicia ingin suatu properti baru di kelas turunannya, Alicia harus buat konstruktor lagi. Init. Nah, kebetulan di kerucut itu ada istilah tinggi. Betul, Alicia? Betul ya? Nah, eh, caranya gimana? Kemudian Alicia harus tulis self dot katakanlah apa tadi? Radius, koma tinggi. Nah, gitu. Habis itu apa? Nah, disinilah kita warisi apa yang ada di lingkaran dengan kata boleh pakai circle begini. Saya lebih suka pakai kata super, by the way. Super dot double underscore init. Nah, kalau dia hanya sedikit Alicia, kita perlu tulis ininya. Nah, oke, self, sorry. Kita harus tulis properti itu. Nah, nanti Alicia boleh juga pakai kata circle, excuse me, circle, kemudian dot init self. Nah, boleh ya seperti ini. Ya, kalau saya nggak salah ya, sebentar. Saya cek dulu. Hmm, harusnya sih saya sudah benar ya. Harusnya ya. Kita berdoa saja. Oke, kemudian self dot tinggi is equal to tinggi. Oke, so now I have depth count area. Count, it's not area, count volume. Okay, and it's from self. Now, what should I do in count volume? I should return. Karena ini berasal dari kelas lingkaran, kita manfaatkan. Manfaatkan kelas lingkaran dengan cara gimana? Return. Apa rumusnya? Kerucut itu kan rumus volumenya kan sepertiga pi r pangkat 3 kalau nggak salah ya. Betul nggak? Jadi kita buat 1/3 kali pi 3,14 R pangkat 3. R pangkat 3. Nah, sekarang di mana kita menggunakan circle ini? Kan kita harus manfaatkan ya. Nah, karena pi R pangkat 3 ini adalah perkalian dari pi R kuadrat kali R, gitu ya. Maka, sebentar. Sepertiga, aduh, saya lupa. Sepertiga pi R kuadrat, oh kali T. Excuse me. Oke, berarti sepertiga pi R kuadrat kali T. Kali self dot tinggi. Nah, kita tahu yang ini itu didapatkan dari lingkaran, Alicia. Circle. Sehingga ya saya nggak mau menulis ini, saya langsung panggil ini dari pair-nya saja kalau gitu. Berarti self dot namanya apa di sini? Count area. Count area. Gitu, Alicia. Oke? Paham ya? Nah, kemudian di sini juga sama sih. Kita pakai ini aja. Kontrol C. Kalau di bola dia nggak punya tinggi sih kalau di bola. Kontrol V. Kalau di bola dia hanya punya radius. Jadi kita nggak memerlukan sesuatu hal seperti ini. Di bola langsung count volume. Kemudian di sini alih-alih tinggi.
areanya dikali bola itu kan 4/3 pi r pangkat 3. Berarti di sini self dot radius sekali lagi. Dan di sini 4/3. Nah, kalau ditabung, apa rumus luas tabung? 2 pi RT. Apa rumus luas? Tabung itu kan pi r kuadrat 2 pi RT. Rumus 2 pi R, R kali T. Oh, R tambah T. Oh, ini luas permukaannya, volumenya pi R kuadrat T ya. Oke, caranya gimana? Kita buat ini sama dia punya tinggi juga. Ctrl C, Ctrl V, self dot tinggi sama dengan tinggi, count volume, pi R kuadrat T. Berarti pi R kuadrat itu adalah self dot count area, kemudian kuadrat T itu adalah self dot tinggi. Oke, udah ya, Alicia. Nah, sekarang kita buat objeknya. Tabung is equal to tabung. Kemudian di sini saya akan taruh tabung ini jari-jarinya 7 atau janganlah 7. Misalnya semuanya jari-jarinya 100, tingginya adalah 500. Semuanya demikian, mana yang paling luas kita lihat. Kemudian kita buat Ctrl C, 1, 2, tabung, kerucut, bola. And in here, kerucut, kemudian bola. Nah, bola itu hanya mempunyai jari-jari, apakah dia yang paling kecil volumenya? Kita lihat saja. Sekarang kita print luas objek let's use this one. F in here, tabung. And let's create a name maybe to we have to add something in here. Yeah, let's say name, nama, comma, and then in here self dot nama, nama, and then in here also self dot circle. Well, uh, oh my God, kita harus ulang. Ya udah nggak apa-apa. Kita jangan pakai ini aja, ribet. Nanti Alicia nggak bisa praktik. Oke, luas objek tabung ini adalah titik 2, koma, tabung dot count area. Oops, count volume. Oke, and then ini berlaku untuk yang lainnya. Ctrl C, V, P, and then instead of tabung, kerucut, and then instead of tabung, bola. Okay, and let's see what will happen, Alicia. Tada, super has no attribute tabung. Oh my God. Oh, tuh Pak. Oke. Yang lain, oh salah semua. Dua, aman ya? Aman. What? Which one? 25. Yang mana nih? Super dot init. What? What is the super dot text to positional argument but three were given? What do you mean?
Hmm. Okay, maybe I have to use this one instead of this. Let's use the name circle. What? Oh yeah, I'm so sorry. We do not need to mention this. Excuse me. And then run. What? Again? Circle double underscore in itself. Hmm. Do I miss something in here? I don't think so. Tabung self dot tinggi is equal to tinggi. Count volume self dot count area times self dot tinggi. And circle self comma radius. And then this one radius. And then here we go. What? What do you mean? Radius and tabung is equal to this one. Circle. Wait a moment, Alicia. Oh, kerucut. Self dot self comma radius. Self comma. Yeah, this is from the circle. I mean, what's happening? Missing one required argument. It's radius. Why? I don't get it. Super. Let's use the word super. Oh my God. Maybe we should say something like this. Int. Mm, also int. Oops. Control Z. Int. Oh, let's say plot. Plot. And then this one is also plot. 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 Here we go. What? What do you mean? Count area. Area. I have no idea. Must be a string or a number. Self dot. Oh yeah, sure. I forgot to create the parentheses because it's a function. Boom. What? Again? Are you sure? Why it doesn't work at all? Okay, how about now? What? Self dot count area? Hmm, what do you mean?
So I do not understand. Do I miss something in here, Alicia? I'm so sorry. Not really. Okay, Alicia, I don't get it. What's happened to my code? Mm-hmm. What? Oh my God. What's happening? Ya, pokoknya beginilah Alicia ya. I don't know what's happening. Oke Alicia, saya akan perbaiki. Tapi Alicia boleh share screen juga. Kerjakan untuk persoalan yang sekarang. I don't know what's happening to my code. Oke, ini sudah 39 Alicia. Saya aja yang praktik jatuhnya ini. Oke, saya coba perbaiki dulu ya. Alicia mengerti kan tapi konsepnya? Lumayan. Oke. Apa ya yang salah nih? Hmm. Hmm. Bola count volume. Self, all count volume. Ding 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 ding. Okay, what will you do, Alicia? You can copy and paste uh, a method for the last one. Sorry, the class for the in the lesson one, Alicia. You can copy and paste that. Oh yeah, I got it, Alicia. Ha ha ha. I got it. Okay, here we go.
Ding 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 ding. Because I am using self, I'm using super, I do not need to use self. That's the key. I guess. Ya. Nah, udah Alicia. Mantap sekali, sudah selesai. Oke, Alicia. Di copy paste aja kelas yang kemarin kalau mau Alicia. Kalau nggak mau membuat dari awal. Di lesson satu Yang kan, mana? di lesson satu kita udah membuat kelas kalau nggak salah. Atau saya kopikan punya saya. What? Belum ada apa-apa. Ini, di lesson satu itu kita sudah membuat yang ini loh. Bentar ya. Di chat Zoom, Alicia. Kelebihan karakter. Bentar ya. Aduh, kelebihan masih. Nah, ini dia. Kemudian ini sisanya. Nah, sekarang kita membuat kelas turunan dari kelas itu, Alicia. Ayo, itu kelasnya katakanlah itu aja proper atau mau nambah properti juga silahkan. Nah, sekarang perintahnya itu program the hero superclass udah ya, udah aman. Now, the second one. Nah, itu metodenya ada sebenarnya sih metodenya bebas ya kita mau mengkreasikannya gimana. Nah, sekarang kita buat kelas turunannya namanya Warrior and Dragon. Dragon. Caranya gimana? Di bawahnya Alicia. Oh my God. Hmm. Warrior. Warrior.
Apa yang harus kita lakukan di sini? Oke, coba lihat Alicia. Eh, Saya izin remote ya. Eh, Oh, kok saya nggak bisa remote ya? Oh, kayaknya ada bar Zoom deh di sini. Ah, udah sekarang. Oh, nggak bisa. Tetap nggak bisa, Alicia. Hmm, oke deh, ini dia. Tapi di sini udah ke remote. Oh ya, oke. Ding, ding, ding. Oke, program the warrior and drag and drop clause for these clauses. You can come up with your own properties and method, but if being guided by sample is more convenient for you, then below is given a list of method. Pertama, nama metodenya hello, displays information about the first characters appearance in the game. If the value of the new property is true, kita sudah membuat properti new-nya di si. Hmm? Buat di sini harusnya satu ya. Oh ya, saya lupa. New. Ini secara default ya, Alicia. Jadi kalau ada properti yang nilainya true atau false ini nggak perlu ditaruh di sini. Nggak perlu new gitu. Oke? Jadi ini buat biasanya buat memasang logika nanti. Kemudian the game if the value okay and displays information about the characters reappearance if it's already participate in duels. Attack method, attack description, characters attack, and consequences of this attack for both participants. Okay, so this is what should we do. First one, Depth Warrior. Hmm. Um, Okay, I wanna see your idea first, Alicia. Ini nggak tahu mau di print apa. Oh, nggak tahu mau. Informasi tentang paling self.name, informasi tentang warriornya kan katanya. Hello itu displays information about the first character appearance in the game value of the new property is true. And Hmm. display information about the character. Kayak soft document. Iya, self.name. Yep. Oh, oh, what else Alicia? Untuk membuatnya keren mungkin kita tambahkan kata-kata dulu ya. Here we go. Oops, silakan Alicia. Alicia. Nah, ini maksud saya. Misalnya kata-katanya. The warrior.
tanda petik, koma, self.name is coming for the battle. Oke. Nah, tapi yang jadi pertanyaan adalah dia bilang kalau new ini true katanya. Bisa saja sih kita nggak buat itu, jadi langsung saja. Dan nama metodenya boleh deh warrior. Oke? Ini haknya harus besar ya Alicia, sesuai dengan nama yang ada di situ. Jadi nggak boleh kecil. Oke, lebih rapi. Nah, gitu Alicia. Kemudian yang kedua, metode apa namanya? Attack. Atau bentar. Is coming for the battle. Print. Maybe we have to sleep karena saya sudah import time di situ. Ini untuk katakanlah enemy-nya Alicia ya. eh Apa namanya? Print the enemy self dot enemy stands for him or her to uh, to see to show his power. Dan maybe Alicia ya, we can do something like attack-nya ini the description of character attack and consequences. Karena ini hello, mari kita perlihatkan self dot print information. Oops, print info yang ada di kelas parent-nya. Nah, begini. Kemudian bukan self ya, tapi enemy dot print info. Nah, ini seolah-olah apa Alicia? Ini seolah-olah kita pakai parameter. Sehingga what should we do? Padahal enemy ini nggak didefinisikan sebelumnya, maka harus kita definisikan di sini. Self, parameter lawannya adalah enemy. Oke, just like that Alicia. Kemudian metode attack. Silahkan tambahkan Alicia. Oops. Attack-nya Alicia kenapa pilih di luar kelas? Kenapa pilih di dalam kelas, Alicia? Attacked. Nggak Oke, tahu. what? Oke, asal dulu aja ya. Oke, silakan Alicia. Saya tidak ingin mencegah imajinasinya. Untuk yang tugas kemarin itu nanti Alicia lihat di WhatsApp ya. Alicia bisa membuatnya seperti ini tugas yang kemarin itu. Saya kirimkan kodenya di WhatsApp. Nah, itu dia. Tugas yang sekarang sih belum ya. Depth attack, opponent. Mhm. Coba di kelas hero itu ada apa aja, Alicia? Kita karena kan kita harus memanfaatkan, bukan harus sih. Tujuan membuat kelas inheritance itu supaya nggak membuat kelas dari awal. Jadi apa yang dimiliki kelas parent biasanya akan kita manfaatkan. Strike. Ada metode strike. Terus bedanya strike sama attack apa ya? Bedanya strike sama attack apa, Alicia? Alicia?
kurang down. Oke, bentar ya. Kalau kita melihat dari strike-nya itu kan enemy dot armor minus summon self dot power. Hmm. Atau jangan-jangan saya yang salah ya, Alicia. Soalnya attack di sini dia bilang attack description doang, bukan bukan formulasi matematika. Coba Alicia. Maksud saya mungkin ini kata-kata seperti yang di Death Warrior gitu. Here we go, the warrior. The warrior Alicia is coming for the battle. Self.print info. Mungkin kata-katanya apa Alicia? Attack itu mungkin biasanya dari warriornya ke menyerang ke oponennya ya. Jadi buat saja begini mungkin. Atau Alicia ada ide dulu deh. Silakan. Ding 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 ding. Silakan Alicia. Jawabannya dia. Kok bingung ya? Oh, Kak, kalau kalau saya sih nanti karena dia bilang a text description of the characters attack and the consequences of this attack for both participants. Tadi saya pikir attack-nya ini kan dia menyerang, kemudian kayak health-nya nanti berkurang. Nah, ternyata itu sudah di strike ya. Jadi mungkin ini hanya bilang saya akan pakai metode print self the warrior self dot name itu attacks the enemy self dot enemy dot name or opponent dot name. I'm so sorry. Gitu. Nah, kemudian saya akan ini buat dia panggil metode strike-nya. Jadi self dot strike gitu. Hmm, ya, Alicia. Coba ini ya. Jadi maksud saya attack kalau attack itu kan menyerang ya, menyerang juga. Nah, tapi di sini mekanisme apa yang terjadi ketika menyerang itu kan udah ada di sini nih. Oh, ini nih udah ada self.name attack enemy.name using self.weapon. Oh, berarti ini kata-katanya. Print maybe something like the battle hmm, started has started. Kemudian kita buat aja begini Alicia gimana? Self.strike gitu kan? Karena kan kita sudah punya metode ini ya, strike gitu. Betul nggak? Iya. Nah, jadi ini nanti akan menginformasikan, oke, Alicia menyerang enemy-nya menggunakan tenaga dalam, widih. Kemudian enemy.armor minus support power. Ya, enemy-nya akan berkurang armornya dan lain sebagainya. Nah, supaya lebih seru, oh ya, nanti kita taruh di while aja deh. Oke? Nah, ini juga nanti bisa berkebalikan ya, Alicia. Atau nggak tepat sih ya di sini sebenarnya kalau gitu. Ini ya katakanlah ini hanya kata-kata ya. Print, slip aja. Katakanlah ini hanya kata-kata. Aduh. Bentar Alicia ya. Saya coba buatkan. Soalnya ini dibilangnya description doang. Jadi ya apalah daya kita. Kita buat deskripsinya aja. Non-print
I hope you enjoy this battle. Oke, do, exclamation mark. Oke, Alicia. Nah, kemudian sekarang kita ya kelas dragon apa? Dragon ya. Kalau kelas yang kedua apa yang kita harus buat? Enggak, ini enggak sih apa gimana? Hah? Hah? Enggak tahu. Emang ada lagi ini kelas. Kalau nggak, ah, coba lihat nomor duanya, Alicia. Ah, itu tuh. The Warrior and Dragon katanya tuh. Cuma nggak yang paling atas, coba lihat. Nah, itu tuh. Tapi kayaknya sama sih, jadi cukup satu aja deh, Alicia. Langsung ke while loop-nya aja dah kalau gitu, Alicia. Ya. Oke. Pertama mungkin buat karakternya dulu ya. Maksudnya hero-nya siapa, buat objeknya gitu. Objeknya enemy satu 2 3 gitu. Masuk di sini atau di luar? Di luar kelas. Objek itu sudah di luar kelas. Alicia ada kegiatan nggak? Habis ini mau lanjut Oh, guys. kenapa? Habis ini mau lanjut guys. Oh, oke oke deh. Kalau game loopnya yang pertama kemarin sudah saya kirimkan. Nanti yang kedua ini Alicia bisa kembangkan dari situ atau enggak nanti kita selesaikan bareng aja. Oke? Hmm. Oke. Yang pertama kemarin udah selesai belum tapi? Enggak sih, belum kayaknya Nom- ya. Nomor mana? Nomor 5 itu. Iya. Belum. Kali selesai. Oke Alicia. It's okay. Dan Alicia, I should say jangan merasa apa ya? Wah, nggak tahu nih. Enggak. Pokoknya jangan cepat putus asa gitulah ya. Karena memang kalau pertama kali melihat beginian akan bingung. Saya pun 3 kali membaca itu nggak cukup dulu. Apa ini? Unitnya kok ada spasi dan aneh banget lah. Ya, mulai permasalahannya mengeluh dan lain sebagainya. Itu wajar kok. Oke? Hanya perlu dibiasakan. Itu aja sih. Supaya Alicia nggak nggak apa namanya stres gitu dengan kesulitan ini. Oke Alicia. Oke. Oke. Semangat belajarnya dan sampai jumpa di hari esok ya, pukul 8. Oke? Oke. Oke. Oke, Alicia. Saya minta maaf tadi untuk yang kelas yang tadi agak salah. Itu udah selesai. Ini nanti kalau Alicia mau lihat, Ctrl C. Oke, itu saja Alicia untuk materi hari ini. Thank you so much. And ya, besok kita akan membuat sesuatu yang baru menggunakan ya membuat complete gamenya gitu menggunakan kelas. Thank you so much and see you next week. Bye bye. See you tomorrow. Bye bye. Thank you. See you.